अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर नहीं आया है। आज मुल्क भर में रोजा होगा, जबकि ईद उल फितर 21 मार्च हफ्ते को मनाई जाएगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का ऐलान। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल कबीर आजाद की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में कमेटी के अराकीन के अलावा महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी शरीक हुए हैं। जोनल कमेटियों के इजलास मुतल्लिका शहरों में मुनक्किद हुए। मौलाना सैयद अब्दुल कबीर आजाद ने बताया कि इस्लामाबाद, लाहौर और चमन समेत मुल्क में कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली है। लिहाजा आज मुल्क भर में रोजा होगा और ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ता को होगी। इलावाज़ीम भारत, बांग्लादेश, मलेशिया में भी ईद का चांद नजर नहीं आया है। वहां पर भी ईद 21 मार्च बरोज हफ्ते को होगी। और नाज़रीन, पाकिस्तान तेज तरीन डिजिटल दौर में दाखिल। PTA ने जोंग, जैज़ और यूफोन को 5G के लाइसेंस जारी कर दिए। 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस के इजरा की तकरीब से वज़ीर आज़म ने खिताब किया। कहा, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शफाफ अंदाज में हुई। जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग IT सेक्टर में संगमेल की हैसियत रखता है। पाक चीन दोस्ती मुनफरिद अहम झलक ये जदीद टेक्नोलॉजी है। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा, आज तक हम 278 मेगाहर्ट्ज पर चल रहे थे, 480 मेगाहर्ट्ज में शामिल हुआ है। शहरियों को बेहतर 4G देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने पहली मरतबा 5G सर्विस मुतारिफ कराई है। आने वाले चंद माह में मजमूई तौर पर इंटरनेट का मयार बेहतर होगा। उधर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से रावलपिंडी में अहले तशरीह उलमाए कराम की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक कौमी सलामती और मौशरती हम आहंगी में उलमा के किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने कहा, उलमाए कराम इत्तेहाद, बर्दाश्त और कौमी यकजहती के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उलमा गुमराह कुन मालूमात, फ़िरका वारियत और बैरूनी साजिशों के तदारुक में किरदार अदा करें। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। दहशतगर्दों और उनके ठिकानों को जहां कहीं भी हुए ऑपरेशंस के जरिए खत्म किया जाएगा। इंतहा पसंदी के खात्मे और कौमी इत्तेहाद के फरोग में उलमा अपने मस्बत किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल ने खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को भी उजागर किया। हुकूमत की अवाम को पेट्रोल और डीजल की बचत के इकदाम अपनाने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। एलामिये में कहा गया कि हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहना होगा। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इकदाम के लिए तैयार रहें। गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए। तेल बचाने के लिए आमदोरफ्त महदूद रखी जाए। बदलते हालात के मुताबिक तर्ज अमल अपनाना होगा। पेट्रोल बचाने के लिए कारपूलिंग अपनाई जाए। नकलो हरकत इज्तमाई तौर पर की जाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब जखीरा मौजूद है। मजीद भी इंतजाम किया जा रहा है। खित्ते की सूरत हाल के पेश नजर ईंधन की तरसील शदीद मुतासिर हो सकती है। आइंदा दिनों में बचत के मजीद इकदाम उठाना होंगे। वज़ीर आज़म की सूबों के साथ मिलकर एक जामे लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत। कहा कि फायदशारी पॉलिसी के नतीजे में अवाम को रिलीफ मुहैया करना मुमकिन हुआ। दूसरी जानिब सऊदी अरब तेल तनसीबात पर मिसाइल और फ़ज़ाई हमले। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में आरामको की तनसीबात के करीब धमाके। अरब मीडिया के मुताबिक धमाकों के बाद आग के शोले आसमान तक बुलंद हुए हैं। आरामको तनसीबात पर 2 हमले हुए हैं। सऊदी हुकाम के मुताबिक रियाज की तरफ आने वाले 4 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए गए। एक मिसाइल का टुकड़ा रियाज के जनूब में ऑयल रिफाइनरी के करीब गिरा है। मिसाइल के टुकड़े गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। सऊदी अरब की रेड सी पर भी बंदरगाह पर हमला किया गया है। राइटर्स के मुताबिक वाज़ेह नहीं हो सका बंदरगाह पर किस चीज को निशाना बनाया गया। कुवैती फ़ज़ाई हदूद में भी मुतादिद ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। ईरान की इसराइल और अमेरिका पर हमलों की 63वीं लहर। तेहरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तेल अवीव और मकबूजा मगरबी इलाकों पर मिसाइल हमलों में 4 इसराइली हलाक हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक तेल अवीव में इमारतों और गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 24 घंटे में मजीद 6 इसराइली हलाक हो गए। ईरानी हमलों में मरने वाले इसराइली की तादाद 17 हो गई। 4000 से ज्यादा जख्मी। तेल अवीव के बिन गुरियान एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले से 3 तैयारे तबाह हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइल और अमेरिका के भी ईरान पर हमले। मगरबी ईरान में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। 12 अफराद शहीद, 116 जख्मी हो गए।
پارس فیلڈ پر حملے کے بعد سعودیہ، قطر، ایران کے حملے، ایران کا ابوظہبی کے حبشان گیس تنصیبات اور باب فیلڈ پر میزائل حملہ، ملبہ گرنے سے تنصیبات متاثر ہو گئیں۔ حفاظتی اقدامات کے تحت گیس تنصیبات کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ قطر کے راس الفان صنعتی شہر پر بھی حملہ کیا گیا۔ قطر انرجی کی تصدیق، کہا دنیا کی سب سے بڑی LNG ایکسپورٹ تنصیب پر حملے کے بعد آگ لگ گئی، راس الفان سے LNG سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ۔ ایرانی حملوں کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایران نے حملے کر کے اپنی ساکھ متاثر کی۔ سمندری راستوں میں آزادی کی حفاظت کو یقینی بنانا ہوگا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی اسلامی وزراء خارجہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس، کہا سفارتکاری میں ناکامی کا ذمہ دار ایران ہے۔ ایران نے سعودی عرب کے سول انفراسٹرکچر پر حملہ کیا۔ پڑوسی ممالک پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران نے اپنے پڑوسی کے ساتھ دشمن جیسا رویہ اپنایا ہے۔ ایران کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ عرب ممالک پر حملوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایران کو خطے میں پراکسی گروپس کی حمایت بند کرنا ہوگی۔ یہ اقدامات تہران کو مزید تنہائی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اسلامی ملکوں کے وزراء خارجہ اجلاس کا اعلامیہ جاری، ایران سے پڑوسی ملکوں پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ اعلامیے میں کہا گیا ایران مسلح پراکسیز کی حمایت ترک کرے اور تیل اور گیس کی تنصیبات پر حملے نہ کرے۔ ناظرین، ایران مشرق وسطی اور دنیا دونوں کے لیے خطرہ ہے۔ ایران کی فضائیہ، نیوی اور ریڈار اور تمام مسائل تباہ کر دیے۔ ایران میں بغیر رکاوٹ ہمارے طیارے پرواز کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کی تمام قیادت ختم کر دی گئی ہے۔ ایران اب نئی قیادت کی تلاش میں ہے۔ ہم جزیرہ خارق کو تباہ کر سکتے ہیں۔ کانگریس سے ایران جنگ کے لیے مزید پیسے مانگ رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ کو آبنائے ہرمز سے بہت کم فائدہ ہے۔ چین اور جاپان سے ہمارا بہترین تعلق ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو قطر حملے کی صورت میں سخت کارروائی کی دھمکی، کہا اسرائیل نے ایران کے ساتھ پارس گیس فیلڈ کے محدود حصے کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملے سے امریکہ اور قطر کا کوئی تعلق نہیں۔ ایران نے حقائق جانے بغیر قطر کے LNG گیس پلانٹ کے ایک حصے پر حملہ کیا۔ ایران کا قطری گیس پلانٹ پر حملہ غیر منصفانہ اقدام ہے۔ ایران نے دوبارہ قطر کو نشانہ بنایا تو امریکہ سخت اور بھرپور جواب دے گا۔ دوبارہ ایرانی حملے کی صورت میں ساؤتھ پارس گیس فیلڈ مکمل تباہ کر دی جائے گی۔ ایران میں تباہی نہیں چاہتا، لیکن ہچکچاہٹ بھی نہیں دکھاؤں گا۔ ایرانی توانائی شعبے پر دوبارہ حملہ ہوا تو خلیجی ملکوں کی توانائی تنصیبات تباہ کر دیں گے۔ ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملے کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ خلیجی ملکوں کے توانائی تنصیبات پر حملے ان کی مکمل تباہی تک نہیں رکیں گے۔ خلیجی ممالک کے اتحادی بھی ہمارے حملے روک نہیں سکیں گے۔ خلیجی ممالک یاد رکھیں، ہمارے حملے پہلے سے زیادہ سخت ہوں گے۔ ادھر روسی صدر پیوٹن نے علی لاریجانی کی شہادت کو قتل قرار دے دیا، کہا ایرانی سیکیورٹی چیف کا مارا جانا باضابطہ قتل ہے۔ لاریجانی کے قتل نے بین الاقوامی قانون کے تمام اصول رون ڈالے۔ خود مختار ایرانی قیادت کے قتل کی مذمت کرتے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن کا علی لاریجانی کی شہادت پر دکھ کا اظہار، مجتبیٰ علی خامنائی کے نام پیغام میں کہا علی لاریجانی ایک سچے دوست تھے۔ روس کے ساتھ تعلقات میں ان کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ چین کی بھی علی لاریجانی کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا اسرائیلی فضائی حملے میں ایرانی سیکیورٹی چیف کا قتل ناقابل قبول ہے۔ چین جنگ میں ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے۔ چینی خصوصی ایلچی مشرق وسطی کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زیر اہتمام انٹرنیشنل وومن ڈے کے حوالے سے اس موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں اعلیٰ حکام، کاروباری شخصیات اور خواتین رہنماؤں نے شرکت کی۔ تقریب میں خواتین کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی معاشی خود مختاری اور مالیاتی شمولیت کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ مشررہ فاؤنڈیشن کی CEO آمنہ آفتاب نے اپنے خطاب میں کہا کہ خواتین کی تعلیم، ہنر اور خود مختاری ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہیں، جبکہ انہیں کاروبار میں سہولیات اور مالی معاونت فراہم کرنا ضروری ہے۔ اس موقع پر ویمن چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری لاہور چیپٹر کی صدر فلاحت عمران نے کہا کہ خواتین کو معاشی میدان میں آگے بڑھانے کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی وقت کی اہم ضرورت ہے۔
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک کے مختلف شہروں میں بارش ہوئی جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں وقفے سے بارش ہوتی رہی جس کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی بادل جم کر برسے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ 21 مارچ تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔ آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری ہوئی۔ سوات کے میدانی علاقوں میں بارش ہوئی۔ بالائی سیاحتی مقامات پر برفباری ہوئی۔ معلم جپا میں برفباری کے بعد وادی کا قدرتی حسن مزید نکھر گیا۔ محکمہ موسمیات نے عید پر بھی بادل برسنے کی نوید سنا دی۔ 25 مارچ تک ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برفباری کی پیشگوئی کر دی گئی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بس اسٹینڈ، تجارتی مراکز اور مارکیٹس کی فل پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت کر دی ہے۔ چاند رات پر بازاروں میں اضافی نفری تعینات کرنے، ہراسانی کے واقعات کے سدباب کے لیے بازاروں میں وومن پولیس اسکواڈ کی گشت کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکم دیا ہے کہ بازاروں میں خواتین اور بچوں کے ساتھ ہراسانی کے واقعات سے تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ بازاروں اور مارکیٹس میں نگرانی کے لیے ڈرون کیمروں اور رات میں نائٹ ویژن دوربین استعمال کی جائے۔ چاند رات پر روڈز پر ون ویلنگ کی روک تھام کے لیے کڑی نگرانی کا حکم دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا اے ٹی ایم اور بینکس کے اطراف میں سیکیورٹی اور گشت بڑھایا جائے۔ پولیس اور ٹرانسپورٹ حکام وین اڈے اور بس اسٹینڈ پر مسلسل مانیٹرنگ کریں۔ بس اور وین کی ونڈو سکرین پر مقررہ کرایہ نامہ آویزہ کیا جائے۔ عید الفطر کی آمد کے ساتھ ہی بازاروں میں رونق عروج پر پہنچ گئی۔ وہیں شہریوں کی بڑی تعداد مٹھائیوں اور دیگر روایتی اشیاء کی خریداری میں مصروف ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں مہنگائی کے باوجود عوام کی خوشیاں برقرار ہیں۔ مزید اس حوالے سے نمائندہ لاہور نعیم انور کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ عید الفطر یعنی میٹھی عید کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں، شہر بھر میں مٹھائی کی دکانوں میں غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہری روایتی مٹھائیاں، پھیونیاں، سوئیاں اور دیگر میٹھی اشیاء کی خریداری کے لیے بڑی تعداد میں دکانوں کا رخ کر رہے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ عید کے موقع پر مٹھائیوں کی طلب میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کے پیش نظر مختلف اقسام کی مٹھائیاں اور پھیونیاں تیار کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث قیمتیں بڑھ چکی ہیں، تاہم عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے خریداری ناگزیر ہے۔ زندہ دلان لاہور کے مطابق پھیونیاں اور روایتی مٹھائی عید الفطر کی روایت کا اہم حصہ ہیں۔ میٹھی عید کے موقع پر مٹھائیاں اور پھیونیوں کی یہ روایت نہ صرف خوشیوں کو بڑھاتی ہے بلکہ معاشرتی میل جول کو بھی فروغ دیتی ہے۔ ساتھ ہی کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعیم انور، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے عید کے پرمسرت موقع پر لاہور کے مختلف تھیٹرز میں ڈرامے ریلیز کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ سینسر ریہرسلز مکمل ہو گئی ہیں۔ عوام کی تفریح کے لیے بھرپور ڈرامے پیش کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت کے سخت احکامات اور مانیٹرنگ کے بعد بہترین متوقع ہے۔ تفصیلات دیکھیے شجر الدین کی اس رپورٹ میں۔ بھرے تہوار میں لاہور کے پرنس شبستان محفل سمیت مختلف تھیٹرز میں ڈرامے پیش کیے جائیں گے جن میں نامور اداکار حصہ لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے سینسر ریہرسلز مکمل کر لی گئیں۔ اداکارائیں خوبصورت ڈریسز اور پرفارمنسز کے ذریعے جلوے بکھیرنے کو تیار ہیں۔ ڈرامہ پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ آرٹس کونسل کی جانب سے سخت احکامات دیے گئے ہیں جن پر عمل کیا جا رہا ہے۔ کوشش ہے عید کے دنوں میں معیاری ڈرامے پیش کر سکیں۔ لاہور میں سید پروڈکشن کے زیر اہتمام 3 تھیٹروں میں ڈرامے سٹیج ہو رہے ہیں کیونکہ یہ تینوں تھیٹر اب سید پروڈکشن کے زیر اہتمام ہیں۔ محفل تھیٹر میں میرا ڈرامہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے عید الفطر کے دن سے چسکے عید دے، اور پرنس تھیٹر میں میرا ڈرامہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے عید اور محبت۔ تے بہت وڈی خوشخبری ہے لاہور محفل تھیٹر دے وچ وڈی کاسٹ دا ڈرامے دا نام ہے چسکے عید دے۔ یہ ڈائریکٹر نے ڈاکٹر اجمل ملک صاحب۔ تانوں پتہ ہے کہ انہوں دا ہمیشہ ڈرامہ اچھا اور معیاری ہوندا ہے اور وڈا ڈرامہ ہوندا ہے تے سید پروڈکشن ایک بہت بڑی اور کامیاب پروڈکشن ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے تھیٹرز کی ای مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ خلاف ورزی پر سخت ایکشن بھی ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब आपको अपडेट करें, ईद उल फितर के मौका पर पाकिस्तानी सिनेमा घरों में अदाकार फहद मुस्तफ़ा और माहिरा खान की फिल्म आग लगी बस्ती में, अदाकार शान की फिल्म बुल्ला, अदाकारा रोमा माइकल, यासिर खान, शमून अब्बासी और जावेद शेख के अहम किरदार पर मुश्तमिल फिल्म दिल्ली गेट समेत दीगर गैर मुल्की फिल्में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। तफसीलात शजरुद्दीन की इस रिपोर्ट में। डाका डाल सकते हैं। मैं मर जाऊंगा अलमास, पर चोरी का एक निवाला नहीं खाऊंगा। पैसे इसी ने चुराए सर। चोर नहीं हूं मैं। थूक क्यों रहे हो? मार्बल सेठ का थूक चाटने के लिए तुम जैसे लोग मरते। अरे हम पहले ही मरे हुए, हमें चाटने चूटने का शौक नहीं है। आगे मत बढ़ियो। अब आग लगेगी बस्ती में। पाकिस्तानी शायकीन को इस ईद उल फितर पर सिनेमा घरों में 3 पाकिस्तानी और दीगर फॉरेन फिल्मों के जरिए भरपूर तफरीह देखने को मिलेगी। गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार रही है। अव्वल ते बुला लड़दा नहीं, जे लड़ पवे ते छड़दा नहीं। एक बारी फिर सोच ले बुलिया। ना बुल्ला होवे, लव च गैरत होवे, ते मौत आपरा छड़ देंदी है। खास तौर पर कोरोना के बाद फिल्मों की बहाली एक बार फिर मुतासर हुई और शायकीन नई फिल्मों के इंतजार में रहे। ताहम इस साल ईद उल फितर 2026 पर सूरत हाल बदलती नजर आ रही है, क्योंकि नई फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज होंगी। क्या बदतमीजी है, क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हो? जी इश्क हो गया आपसे। मोहब्बत की एक आदत होती है, ये खुशी देकर आजमाइश जरूर लेती है। ताहम इस साल फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज भी संजीदा दिखाई दी और उन्होंने फिल्म और सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली के लिए फिल्म साजों, अदाकारों और हदायतकारों में करोड़ों के फंड जारी किए। कैमरा टीम के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न, जहां चांद रात बाजार ने परदेश में बसने वाले पाकिस्तानियों के चेहरों पर खुशी बखेर दी और साथ ही कुछ पुरानी यादों को भी ताज़ा कर दिया। मेलबर्न में मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। बाजार का माहौल कुछ ऐसा था कि लम्हा भर के लिए यूं महसूस हुआ जैसे इंसान अपने वतन की किसी गली या बाजार में आ गया हो। खवातीन के लिए मेहंदी के स्टॉल्स खास तवज्जो का मरकज रहे, जहाँ खूबसूरत डिजाइन बनवाते हुए न सिर्फ रवायात को जिंदा रखा गया बल्कि खुशी के उन लम्हात को भरपूर अंदाज में महसूस भी किया गया। अलबत्ता रश कुछ ऐसा था कि इंतजार भी तकरीब का हिस्सा बन गया, गोया मेहंदी के साथ सब्र का रंग भी गहरा हो गया। दूसरी जानिब बच्चों की खुशी दीदनी थी। खिलौनों, मिठाइयों और तहाइफ ने उनके चेहरों पर ऐसी मुस्कुराहट बखेर दी जैसे ईद की खुशी पहले ही आ चुकी हो और वालिदैन की जेबें इस खुशी की गवाह बनती रहीं। दूसरी जानिब मैनचेस्टर से हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान ने टीवी टुडे की टीम और नाजरीन के लिए ईद मुबारक का पैगाम दिया है। आइए मजीद देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफजल खान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर मैनचेस्टर रेशम। मेरी तरफ से टीवी टुडे के जो व्यूअर्स हैं, जो स्टाफ हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। नाज़रीन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मेहर में बरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान मोबाइल चोरी के तनाज़े पर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजा में एक उम्र रसीदा शख्स जाँ बहक हो गया। झगड़े के दौरान मुलजिमान ने मुबैना तौर पर हमला करके उम्र रसीदा अब्दुल करीम भिंड को शदीद जख्मी कर दिया है, जो जख्मों की ताप न लाते हुए मौका पर ही जान की बाजी हार गया। मुर्सा के मुताबिक मुलजिमान ने घर पर हमला करके उनके बुजुर्ग को कत्ल किया। आखिरी इत्तला तक वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका था और न ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई गई।
गढ़ी खैरू में पुलिस ने 2 रोज कबल मुसाफिर वैन को लूटने वाले डकैत गिरोह के एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गढ़ी खैरू पुलिस ने 2 रोज कबल मुसाफिर वैन को लूटने वाले डकैतों में से एक मुलजिम ठहारो जमाली को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से छीनी गई रकम और मोबाइल फोन्स बरामद किए गए। डीएसपी गढ़ी खैरू और एसएचओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार मुलजिम से 40,000 रुपए और 3 मोबाइल फोन्स रिकवर कर लिए हैं। और वहां शिकारपुर में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 सहाफियों से छीने गए मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। थाना आबाद में लानी पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए 2 सहाफियों से छीने गए मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए हैं। एसएचओ नियाज अहमद बंगलानी ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बरामदशुदा मोबाइल फोन्स और एटीएम कार्ड्स असल मालिकान गुल मुनीर शेख और मुश्ताक घांगरू के हवाले किए। मुतासरा शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए एसएसपी शिकारपुर और पुलिस टीम का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब दादू शहर और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। दादू शहर और आसपास के इलाकों में गुज़िश्ता कई घंटों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब ईद उल फितर की खरीदारी अपने अरूज पर है और बाजारों में शहरियों का रश बरकरार है। खवातीन, मर्द और बच्चे बड़ी तादाद में शॉपिंग में मसरूफ हैं। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि नकासियाब के मौसर इंतजाम किए जाएं ताकि मामूलात ज़िंदगी मुतासर न हों। और वहां उकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर ईद उल फितर के मौका पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवर चार्जिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। सेक्रेटरी TRTA अक्सा रियाज की ज़ेर निगरानी ईद उल फितर के सिलसिले में किरायों में इजाफा और ओवर चार्जिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। GT रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान मुतादिद ट्रांसपोर्टर्स को भारी जुर्माने किए गए हैं, जबकि ज़ायद वसूल किए गए किराए मुसाफिरों को वापस दिलवाए गए। सरगोदा की तहसील साहिवाल में ईद उल फितर के मौका पर सुथरा पंजाब वर्कर्स को पंजाब की एडवांस तनख्वाह जारी कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हिदायत पर तहसील साहिवाल की सुथरा पंजाब इंतजामिया ने वर्कर्स को माह मार्च की एडवांस तनख्वाह जारी कर दी है। इस इक़दाम का मकसद वर्कर्स को ईद उल फितर की खुशियों में शामिल करना है ताकि वो अपने अहले खाना के साथ बेहतर अंदाज में ईद मना सकें। वर्कर्स ने इस फैसले को सराहते हुए कहा कि उन्हें ईद से कबल तनख्वाह मिलने पर खुशी हुई है और वो वज़ीर आला पंजाब और इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। दूसरी जानिब मुरीदके में समाजी तंजीम हाजी मोहम्मद यूनुस वर्क ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम शहर भर की मसाजिद और इबादतगाहों की सफाई का शानदार सिलसिला मुकम्मल हो गया। शहरियों की जानिब से इस फलाही इक़दाम पर ट्रस्ट के सरबराह चौधरी अरशद विर्क को खराजे तहसीन पेश किया जा रहा है। चौधरी अरशद का कहना है कि यह खिदमत वो गुज़श्ता 4 साल से अल्लाह की रज़ा के लिए अंजाम दे रहे हैं, जबकि इस मौका पर उन्होंने मरकजी जामे मस्जिद मुहाजिरीन के लिए 5 लाख रुपए अतिया देने का भी ऐलान किया। खानेवाल के जामिया मस्जिद और मदरसा फैज़ाने बाहू ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम माह रमज़ान मुबारक के दौरान 1 से 28 रमज़ान तक रोज़ाना की बुनियाद पर अफ्तार का एहतमाम किया गया। इफ्तार के मौका पर सैकड़ों अफराद ने रोज़ाना रोज़ा इफ्तार किया, जबकि तलबा, गरीब, मुस्तहिक अफराद और मुसाफिरों के लिए भी खसूसी इंतजाम किए गए। इस मौका पर अलामा मंजूर हुसैन सुल्तानी ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में मखलूक खुदा की खिदमत सबसे बड़ा फरीसा है और दुखी इंसानियत की खिदमत उनकी अवलीन तरजीह है। थरपारकर में यंग सोशल रिफॉर्मर्स की जानिब से रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फितर के मौका पर फलाही सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया है। तंजीम की जानिब से दूर दराज इलाकों में मुस्तहिक और नादार अफराद में राशन तकसीम किया जा रहा है, जबकि अफ्तार, डिनर और दीगर इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। तर्जुमान के मुताबिक तंजीम के बानी सैयद फ़हद हुसैन रिजवी की हिदायत पर मुस्तकबिल में पानी, सेहत और तालीम के शोबों में भी मनसूबे शुरू किए जाएंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।